तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइव भिन्न स्वादर शिक्षाभित्तिक जुगोपयोगी नूतन कार्यक्रम प्रज्ञा पुराणर पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, आज शुणा महामानवंक सरलता। आज्ञा दुनिया जो सरल रही पाला से ही गोटे महामानव होई थाए। एटा सत कथा, एटा सत कथा। दर्शक बंधु, दुनिया रे जी सरलता जहाँ पाखे रहिबो सी महामानव हम। किंतु आजिकल जमाना रे मो फिलोसफी रे ला बेले बेले ये कहले जी सरल रहिबो सी महामानव हम ना। सरल रहिले ता पिठी रे गड़िया खोलिकी सारू रोइबे लोक। किंतु ये महामानव का सरलता कौन? सरलता कौन? सरल का किसी कहन ना किसी कहते चुपचाप ठिया होते कौ सरलता उपर आज प्रज्ञा पुराण में कहुच्छे। आपण मैंने भावे आम बोधे समस्ते एमती हो कि महामानव बा ना। आज्ञा भितर किसी रहस्य अच्छी ना, से रहस्य को जानिले आम भी दिने मानव रु महामानव हो पार, पुरुष रु महापुरुष हो पार। किंतु तापाई आमको कौन करिया को पड़िबो? आसंतु सी कथाटी जानिया पूर्व किछि समय पे आमे प्रज्ञा पुराण रे झुमिबा। ये मन सुनारी सुनारी प्रज्ञा पुराण विचार। मन सुनारे सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। मन सुनारे सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। मन सुनारे सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। संस्कार संस्कृति अटे यार आधार। मन सुनारी मन सुनारे सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। मन सुनारे सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। कली जुग मानव कल्याण पाई नारद को प्रभु देले मर्ते पठाई। नारद को प्रभु देले मर्ते पठाई। नारद को प्रभु देले मर्ते पठाई। समाज सुधारिब साधु सन्थे कहिब। समाज सुधारिब साधु सन्थे कहिब। प्रज्ञा पुराण अटई संसार सार। हे मन संसार सार। हे मन सुनारी हे मन सुनारे सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। मन सुनारे सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। मन सुनारे सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। दर्शक बंधु, आज जो सरलता कथा कहा जाइछि, ये सरलता व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षा ये जो जीवन रे आमे जतिकी मनुष्य रूप में बंचिबार जो कला ताकू सरल कहले केमिति बुझिबा। आज प्रज्ञा पुराण रे कहउचंती पैसा रोजगार करी पैसा को खर्च करिबा आउ तार लिमिट की टिके बुझिबा। दर्शक बंधु, टिके आपण को बुद्धि रे आपण को विचार टिके भावंतु ये पैसा एको स्वतंत्र भाव रे बनाइकरी तार विपक्ष रे जिनिस नहीं पारिबा बोली प्रथमे सृष्टि हला। किंतु ये जो जेतिकी सीमित पैसा से भितरे आमर राष्ट्र उन्नति, आमर देशर उन्नति, आम व्यक्तिर उन्नति हम जन सेतिकी जिनिस रे हबो। जने जदि अधिक खर्च करला निश्चित रूपे आउ जनक पाख टिके कमी जीवो। कमिबा कि नहीं? सेया तो एबे चली छी। बस आज यही क्षेत्र को आसीबा जे जने जदि परिवार भीतर 8 जन अच्छा 8 जनक पाई से परिवार रो इनकम होची 40,000 टका। आज्ञा अर्थात समस्त 5 8 5 40 5,000 खर्च होगा कथा। जने 20,000 खर्च कर देले। आज्ञा आउ जो 7 जन रहिले
ତାଙ୍କର ଲିମିଟ କମିଗଲା ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ କମ୍ପଲସରି କମରେ ଚଳିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ବିଚାରକୁ ଟିକେ ଆଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣ ସେମିତି ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇନି। ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିଚାରକୁ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ମନ୍ଥନ କରି ଏ ବିଚାର ଭିତରୁ କିଛି ସୁବିଚାରକୁ ବାହାରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବିଚାର କ୍ରାନ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ଆମକୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମ ବିଚାରରେ ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣ। ଆଜିକାଲି ଯିଏ ଅପବ୍ୟୟ କରେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଇସାର ଯିଏ ସଦୁପଯୋଗ କରେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବୃତ୍ତିକୁ ହିଁ ମହାମାନବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହା ପାଖରେ ଏଇ ଭାବନା ଥାଏ। ଆଜି ଏମିତି ଜଣକ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆଗେ ଆସିବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ରଖିଲେ ଜୀବନରେ ଯିଏ ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିଖେଇ ଦେଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ପାହୁଚରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ କହିଲେ ଆରେ ସରଳତାର ବଞ୍ଚ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଦିନେ ତମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ। ଜୀବନରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଝର କଲମ ଥିଲା। ଝର କଲମ, ସେ ଝର କଲମକୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ପାଇଲେନି। ଭାବିଲେ ହଉ କାହାର ଦରକାର ଥିବ, କିଏ ନେଇଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ବୟସର ଶେଷ ସମୟକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମନୁବେନ ନାମକ ତାଙ୍କର ଜଣେ ନାତୁଣୀ ତାଙ୍କ ଦେଖା ରଖା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ କୁହାଯାଇଛି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆଶା ବାଢ଼ିଥିଲେ ମନୁବେନ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ସିଏ ହିଁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ମନୁବେନ ଶେଷ ସମୟରେ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ ଦୈନିକ ତୁମେ ଡାଏରୀ ଲେଖିବ, ଦୈନିକ ତୁମ ମନର ବିଚାରକୁ ଲେଖିବ। ମନୁବେନ ଲେଖୁଥିଲେ, ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ନିଜେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଝର କଲମ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଝର କଲମ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲମ ଆଣିକିରି ଦେବା ପାଇଁ ମନୁବେନ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝର କଲମ କିଣି ଆଣିବି, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଏଇ ଭାବନା ଥିଲା। ଫେରି ଆସିବା ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଲମ ବୁଡ଼େଇକିରି ଲେଖୁଥିଲେ ତାର ନିବ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଜି ସିଏ ମାଉଣ୍ଟ ବାଟେନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ପଠାଇବାର ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରେରଣା ଅଛି। ମାଉଣ୍ଟ ବାଟେନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଥିଲା। ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କଲମଟା ଥିଲା ଦୁଆତରେ ବୁଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇକି ଲେଖୁଥିଲେ, ତାର ନିବ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ବାପୁ କହୁଛେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭଲ ଜଣଙ୍କର ଗୁଣ ଅଛି, କୌଣସି ହାଲତରେ ବି ତା ଭଲ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଆଜି ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଭାରତରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ, ଏଇ ଭାରତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏତେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଧନୀ ଦେଶ ନଥିଲା। এই গরিব দেশে জন্ম হয়ে সারা পরে আমি সরলতার কেমতি বঞ্চিবা। তাঙ্ক সরল জীবন তা ভিতরে উচ্চ বিচার লা। আরে মু কোণ বসিଯିବି কি, মু লেখিবি। সেইপাই কହୁଛନ୍ତି অপব্যয় যার নথিলা সিଏ ଥିଲା মহামানব। কিন্তু আজ বুড়েই বুড়েই লেখুଥିଲେ, হঠাৎ নিবিটা ভাঙ্গিগলা। মনুবেন যাইଛନ୍ତି কলম পাই, আসিবা ডেরি ହେଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେତେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଭାବିଲେ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ମୋତେ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଅଛି, ଯାହା ବି ହେଲେ ଚିଠି ଲେଖିବି। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ କଲମର ହୋଲ୍ଡର ପାଇଲେ। କ'ଣ କଲେ ସିଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବେଳେବେଳେ ଆମ ପାଖରୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କାମ ଥିବ, ଯଦି ଜିନିଷଟା ମୋବାଇଲଟା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ପେନ୍ଟା ଚାଲିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଇତସ୍ତତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେମିତି ନଥିଲେ, ଯାହାର ସାଧା ଜୀବନ ଉଚ୍ଚ ବିଚାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ଆଜି ମାଉଣ୍ଟ ବାଟନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନାତୁଣୀ କହିଲେ ମନୁବେନ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଝିଅ ଭଳିଆ ଭାବୁଥିଲେ, ଫେରି ନଥିଲେ। କ'ଣ କରିବେ? କଲମର ହୋଲ୍ଡରଟା ଆଣିଲେ ଗୋଟେ, ତାକୁ ଛୁରୀରେ କାଟିଲେ। ଛୁରୀରେ କାଟିକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ନିବି ଭଳିଆ କଲେ ହେଲା।
प्रज्ञा पुराण में कहीं लिखा होची कहले ताको छुरी रे काटिकी ताको नीबी भलिया कले एवं दुआतरे बुड़ेइकरी से दिन प्रथम चिठी माउंट वाटन को पाखक पठेले सुंदर अक्षर करी कौन कहउचंदी ये समयानुवर्तिता हेले समय कुहेला न कले समय कुहेला न कले समय कुहेला न कले काहाकू अपेक्षा न करे चालू थाए से निरंतरे चालू थाए से निरंतरे चालू थाए से निरंतरे जो माने समय अनुवर्तिता समय केबे काहाको अपेक्षा करे नहीं निरंतर निरंतर चली गांधीजी भावुंट मो अपेक्षा करी जो 3 घंटा पलैब से जाइए आणिकी दब तापर मु लिखी जो कमटा आज हवा कथा से आज हो पार आज चिठीटा पहुँची पारनी सी पुणी दिने डेरी हो ना मुझे कौन करहब से होल्डर को काटिकी नीबी तैयारी करी सुंदर भाव में गोटे चिठी लिखिदेले एवं से माउंट बाटेन पाखक पठे दिया प्रथम चिठी थिला जे कलमर होल्डर लिखिथिले लिखिकी पठेदेले जिते मनुबेन आ गोटे पेन आणिकी आसी देखती बोले चिठी जाई सारे से जो युवती जनक मनुबेन नातुणी जहाँ सी सब झील 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 कहते आज्ञा सी गांधीजी पाखर बहुत किसी शिखी अनुप्राणित होते से कहुए आज्ञा भल लोक सांगतरे रहिले कहीं उत्तम संगी संग जार उद्धव से करे उत्तम व्यवहार उद्धव हीन संगते हीन मति उद्धव हसी कहती जदुपति उद्धव गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद गोविंद से आमको कहुई उत्तम संगे संग जार से करे उत्तम व्यवहार संग को देखा पड़ो कौ कहा संगरे रही एते अनुप्राणित होते मनुबेन जे केमिति गोटे लोक भितर एते विचार अच्छी दिने चिट्ठी अधिक पड़ी अनेक लोक तांको गुरु बोली भाविकी पाखक चिट्ठी पठाती कौन कर गांधीजी तार उत्तर दिए दिने कौन कर जो चिट्ठी गुड़ा आसी चिट्ठी तो लिखाई फाड़े फाड़े तलाड़ू इति सरीगला आती कागज बोली कि सी कौन कर जी लिखाई गांधीजी ताको काटी काटिकी रखुच्च आजिकल जमाना हेले कहे एडे कौन जूस है कि गांधी कौन बुझा चाहते काटी काटिकी खंडे खंडे रखिंट जड़े भद्र लोक आसिले कि कथा गोटे एत बड़ लोक लोक कहते गांधीजी 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 आंठार अनुप्राणित भाव अनेक लोक आते ये खंडे खंडे चिठी काटुंट कहीं पचारे उद्देश्य बुझी पारु नहीं कागज काटुछंती काई कागज काटुछंती काई कागज काटुछंती काई कागजर विमूल्य अछि अजथा नष्ट हेउछि अजथा नष्ट हेउछि अजथा नष्ट हेउछि ताहार सद उपयोग निश्चय हेब उपभोग निश्चय हेब उपभोग निश्चय हेब उपभोग कहले आपण चिठी कहीं काटुचंदी कहले अरे
ए कागजर भी मूल्य अच्छी। ए कागज जो तैयारी होची आर रॉ मटेरियल्स भी आम भारत आधे मध्य पैसा खर्च होची। आज्ञा आम एडिकी खंडे लिखी आउ एडी खंड पकईदवा निआ लगेदवा ताकू से कागज सरीज मु जाकू उत्तर लिखी मु पुणी कागज किणिकी आनी। भारत है गोटे गरीब राष्ट्र आम देशर समृद्धि करिया ना देश रे जो संपत्ति अच्छी ताकू नष्ट करिबा। मु ताकू समृद्धि करने जो स्वप्न देखी से खंडे खंडे कागज काटिकी रखुची। मु भी क्या पाखक चिट्ठी देवी तार सदु उपयोग करी। एटा मध्य से भद्रलोक कहले अच्छा आपण भितर ये चिंतन भी अच्छी। सी भद्रलोक शुणा सहित पाखरे थिबा से मनोबेन भी एक कथा शुणु था। महात्मा गांधी प्रति मुहूर्त कहते खटिकी खाओ काटिकी पिंध किंतु से काटी पिंधाटा को आज आम अलग अर्थ नहीं सर्टकट करदे से तो सर्टकट कटा हो। हाँ किंतु से काटिबा को सही अर्थ रे बतई नथिले कहले निजे परिश्रम करने से बतई थिले। आज गांधीजी का कथारू अनुप्राणित तो होथिबा अनेक लोक अछंती। जो महान व्यक्ति जनक थिले से व्यक्ति जनक को पूरा शुणुचंदी कहले आ द्वारा कौन आम देशर आम राष्ट्रर उन्नति हम। गांधी तांको सेठी कहते देख जीवन रे जेते कम भितर चली पारिबो जिते कम रे चली पारुचंती चलंतु सरल जीवन साधा जीवन किंतु विचार उच्च रखंतु केवल निज पाई बंचंतुनी। मु बंचीबी मु खाइबी दर्शक बंधु जेते भी खातु आपण जहाँ भी खातु कभी मूल्यवान जिनिस अधिक पैसा दी खाई मु बाथरूम जीविनी हबनी जा खातु पुणी माइनस हैला किंतु खाइबारे भी लोक केते केते खर्च करी को होटल रे खाइबले तार मेनू पठौछन। पिंधिबारे आज्ञा जेते पिंधंतु आजिकल तो अधिका दाम देई लज्जा निवारण परिवर्ते लज्जा को देखौछ। पिंधिबारे जेते दामिकिया आपण पिंधंतु लज्जा निवारण पाई पिंधिबे। घर जेते दामिकिया करंतु सोइबा पाई के रहबा पाई करिवे। चप्पल जेते दाम रे पिंधंतु पादरे पिंधिबा पाई करिवे। एई तो ना केवल मानसिकता अच्छी मु बड़ लोक टिके देखैबी किंतु आज गांधीजी कहउचनी तांको बुझाउचनी देश समृद्धि होगा खाली मनीष मान को कहली ऊपर महला पर्यंत कहते देशर समृद्धि होगा देश में भी अर्थनैतिक मूल्यबोध को बढ़ाया को पड़ो। देश में कौन रोजगार ना समस्ते बेकारी हेले आउ बेकार कर सारापर क्या अल्प पैसा दान दे से किसी देशर समृद्धि हो पार ना। राष्ट्रर समृद्धि होगापाई हेले अजथा संपत्ति नष्ट हम ना। अजथा संपत्ति नष्ट करले देशर गौरव भी नष्ट हो। गांधीजी कथारे अनुप्राणित गांधीजी तो केते थर जाइछन्ति आउ थरे मध्य जेतबेले यरवाड़ा जेल थिले से जेल भितर गांधी सहित सरदार वल्लभ भाई पटेल थिले उभय रही से जेल पाखरे गोटे विराट बड़ लिंब गछटाई थिला। दैनिक कौन करती सरदार वल्लभ भाई पटेल से लिंब गचर गोटे लिंब काटी आनी आंकु खंडे देदेवे निजे खंडे घसीबे। ता परदिन पुणी जाइकरी पटेल आगे आणिकी आसिले पुणी खंडे गांधी पाखक बढ़ेले नियंतु दांत घसंतु कहले काली परा देइथिल कहले काली काली देइथिले ना। गांधीजी एठी कौन कहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहले ए जो गोटाई मते दांत काटी देइछ ए दांत काटी की मु 15 दिन नेबी जेतिके दांत घसी देली सेतिके छिंडेकी पकई देली तापर पुणी सेठू आरंभ करी किए कहले गछ तो मागणा दउची। पटेल जी कहले गछ तो मागणा दउची तो एते शाखा अच्छी तमर असुविधा कौन कहले ता गछटार भी अपव्यवहार होची ना। जदि मोर अल्परे काम चली जाउची मु अधिक काई खर्च करी। दर्शक बंधु केते बढ़िया कथा कहले कौन सी वस्तु पछे असत उपजोग नहु असत उपजोग नहु असत उपजोग नहु यह संपूर्ण अनुचित या न करे समर्थ
ଏହାକୁ ନ କରେ ସମର୍ଥ। କହିଲେ କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ ହଉ ଯଦି ତାର ଅସତ ଉପଯୋଗ ହେଲା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିତ। ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ସମର୍ଥନ ଦେବି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ସାରା ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ମାନିଥିଲା, ସେ ବାପୁ ହେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଗୁଣ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ, କେତେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ, ଛୋଟ ବାଳକମାନେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ମାରିଲେ ନା, ମନୁବେନ ସେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ପାଖରୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବହିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ କେମିତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜୀବନରୁ। ମନୁବେନ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀକି ଦେଖା କରିଥିଲେ, କହିଲେ ମୋତେ କିଛି ସମାଜର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେଉଁ କାମ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ କାମ ତୁମେ କର। ଗୁରୁଦେବ ଖୋଜିଲେ କେଉଁ କାମ ଲୋକମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, କହିଲେ କେଉଁ କାମକୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନୁହଁ, ତୁମେ ସେଇ କାମ କରିବ। ଗୁରୁଦେବ ଖୋଜି ଚାଲୁଥିଲେ କେଉଁ କାମ କରିବି, କେଉଁ କାମ କରିବି। ଦିନେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ କି କିଏ ରାତିରେ ଆସି ସଫା କରିଦେଉଛି, ସକାଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ତା ପରଠାରୁ ଗୁରୁଦେବ ଯାଇ ବସିଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯାଇ ତା ପରଦିନ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ହାତରେ ବାଲ୍ଟି ବ୍ରସ୍ ଧରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ କାମ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ କାମ ମୁଁ କରୁଛି। ଗୁରୁଦେବ ବୋଧେ ସେଇ ଚିନ୍ତନ ନେଇଗଲେ, କହିଲେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେହି ରାଜି ନୁହନ୍ତି ସେଇ କାମ ହିଁ ମୁଁ କରିବି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଅନେକ କଥାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ କହିଲେ ମହାମାନବଙ୍କ ସରଳତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହେଇ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଟିକେ ତ ଆମେ ଭାବିବା, ଟିକେ ତ ମନେ ପକେଇବା। ଆମେ କାହିଁକି ଅପବ୍ୟୟ କରି ଆମର ଦେଶକୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମୃଦ୍ଧି ନ କରି କାହିଁ ତଳକୁ ତଳକୁ କରିବା? ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ସମୃଦ୍ଧି ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସେ ଅଧିକାର। କାରଣ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମହାମାନବଙ୍କର ସରଳତାକୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ମଥା ନଉ ଏ କାମନାର ସହ ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୁଇବାର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ଏ ସୁଖାବସାନେ ତ୍ୱଦମେବ ସାରମ୍, ଦୁଃଖାବସାନେ ତ୍ୱଦମେବ ଗେୟମ୍, ଦେହାବସାନେ ତ୍ୱଦମେବ जाप्यम्। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे पिबा स्वामृतमेतदेवं, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। विदाय नवा पूर्वरु से अमूल्य कथाटी आम जो घर भितर बेडरूम तैयारी करुचंती, जोटा पिलामानकर बेडरूम तैयारी होबो, जोटा मास्टर बेडरूम तैयारी होबो। मास्टर बेडरूम को सब बेले चिंता करिवे नैऋत्य कोण रे करिया पई, दक्षिण पटे करिया पई। जदि दक्षिण पटे आपण पिलामानकु रखिदेले आउ घरर गृहकर्ता जदि तार अपोजिट जगार रहीगले ताले पिला माने आउ बाबा माँ को कथा मानिबे नहीं। पिला मानक कथा को सब बेले सरेंडर करिवे बापा माँ। सेथिपाई मास्टर बेडरूम जा गृहकर्तांकर जो रूमटी हम, जो कक्षटी हम दक्षिण पटे हवा दरकार, नैऋत्य कोण हवा दरकार। नैऋत्य को लगिक दक्षिण पट को लगिक जदि मास्टर बेडरूम रोचे ताले पिला माने मध्य पितामाता को सम्मान दे था, कथा को मानि था। दर्शक बंधु आज रोचु। नमस्कार। श्रीमद् प्रज्ञा पुराणाय नमो नमः।